मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार सुजोग पाइछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे आमको पवित्र वाक्य माध्यम आम सहित कथबार्ता होतबारु स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए, कारण आपण नियमित यह चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को देखुंती केवल ताहा नुहे लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आम अत्यधिक परिमाण में आपण मैंने उत्साहित करुँच। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। एई प्रकार आपण मैंने निरंतर आम को उत्साहित करुवे बोली आपण मान को अनुरोध करुछु। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगटी एही प्रकार अटे, युवा युवती मानकर तीनोटी मुख्य आवश्यक। युवा युवती मानकर तीनोटी मुख्य आवश्यक। प्रिय माने सेटा आम देखिबा जे आमर जो युवा युवती माने अछंती, परमेश्वर आमान को पुओ झियो देइछंती, आ सेमानकर तीनोटी मुख्य आवश्यक कोन, जोटा कि सेमानकर भविष्य तैयारी करिवो आ सेमान को उच्च को नै जीवो। कारण आमानकर पुओ झियो माने भविष्य मंगलमय हो, उच्च को जातु, यह प्रत्येक माँ बापांकर इच्छा। आ प्रत्येक माँ बापा यही तीनोटी विषय मध्य निजर पुओ झियो को आम शिखेबार आवश्यक रही, देवार आवश्यक रही। प्रथम विषय गीतरचक दाऊद 34 गीतर से कहते, 34 गीतर 11 पदरे, हे बालक माने आस मो कथा शुण, मु तुम्भ मान को सदा प्रभु विषयक भय बा सदा प्रभु को भय शिखेबी। एही स्थान रे गीतरचक दाऊद से प्रभु को भय करुवा जड़े व्यक्ति अटंती। परमेश्वर को भय तांको उच्च को नहीं, आ से बालक मान को कहते, से युवा युवती मान को कहते, आस मो निकट को आस, मु तुम मान को सदा प्रभुंकर भय शिखेबी। मु तुमको प्रभु को केमिति भय करिबाटा हेबो ताहा मु शिखेबी। प्रिय माने आज आमान को युवा युवती मान को गीत शिखाउचंती, वाक्य शिखाउचंती, इंग्लिश शिखाउचंती, पाठ शिखाउचंती, अनेक विषय शिखाउचंती। मात्र आज आमान को युवा युवती मान को कौन आम परमेश्वर को भय करिबा शिखाउछु कि? परमेश्वर को भय केते आवश्यक। जोसेफ जो समय निज माँ बापा दूर को थिले, आ गोटे जगह से काम करुथिले, से काम करुवा स्थान रे तांको की प्रकार भाव में आक्रमण करा जायछि, तांकर भविष्य को, तांकर जीवन को नष्ट करिबा पई 44 नामक जड़े व्यक्तिंकर स्त्री तांको की प्रकार भाव में यौन निर्यातना देबा पई चेष्टा करथिले। सेही समय रे जोसेफଙ୍କ पाखरे किछि नथिला रक्षा पाइबा पई, केवल तांको पाखरे थिला सदा प्रभुंकर भय। सेही भय तांकर जीवन को रक्षा कला, नले से केबे हेले मध्य मिस्र देशर प्रधानमंत्री ही पान न थांते। से मना कले, मना करिबा द्वारा तांको नै किना कारागार रखा गला। आ से कारागार रे फारंकर 2 जण दास तांको निकट को आसिले, आ सेमान सहित भेटला परे सेमाने नै सेमान को फारंकर सहित भेटेले। कहबा पई चाहे परमेश्वरंकर भय रहिबार आवश्यक रही। आमर पुओ झियो मान को जीवन रे स्कूल जातु, कॉलेज जातु, ट्यूशन जातु, बा से माने बाहर को पाठ पढ़िबा पई जातु, सेमानक जीवन रे आमे प्रथम विषय देखिबार अछि प्रभुंकर भय अछि कि नै। आमर पुओ झियो मान को आमे एते प्रेम करू, सेमान को मोबाइल दउ, सेमान को बहुत लैपटॉप दउ, बहुत विषय गुडी को दउ, मात्र एहा आमे देबार आवश्यक रही जे सेमाने की प्रकार प्रभु को भय करिवे। एई भय, कारण सदा प्रभु विषय को भय ख्रिस्टियन जीवन रो एबीसीडी अटे। जदि आपणक जीवन रे प्रभुंकर भय नहीं, ताहाले आपण कोनोसी प्रकार भाव रे बढ़ी परिबे नहीं। प्रभुंकर भय आम जीवन रे आवश्यक। से ज्ञानी सोलोमन कहती जे सदा प्रभु विषय को भय ज्ञानर आरंभ। ए विषय रहिबार आवश्यक। द्वितीय विषय आपण मान को निकट रखिबा पई चाहे पढ़िबा एफिसियो ताहार 6 अध्याय 1 पद, हे पिला माने प्रभुंक सकाशे आपणा आपणा पिता मातांकर आज्ञाबह हुओ, कारण ताहा यथार्थ। आपणा पिता माता को समादर कर। प्रिय माने युवा युवती मान को यह शिखेबार आवश्यक रही। तुम्हें जेते पाठ पढ़, जेते ज्ञानी हुओ, आ जदि तुम्हें जेते ज्ञानी हेला परे मध्य जदि तुम माँ बापा को सम्मान दौन, समादर करूना हो, ताहेले तुमर मंगल हेबो नहीं कि तुम दीर्घायु हो पारिबो नहीं। ए विषय शिखेबार आवश्यक रही। कारण अनेक युवा युवती माने अछंती, टिके पाठ पढ़ी गला परे, टिके ज्ञानी ही गला परे से माने भाबंती जे मोर माँ बापा ठारू मु बहुत ज्ञानी ही गली, तांकर कथा सुनिबा दरकार नहीं, तांकर कथा मानिबा दरकार नहीं। से माने कोन जानिछंती मु दुनिया बुलीछि, मु एते पाठ पढ़िछि। प्रिय माने एही प्रकार मनोभाव रखंतु नहीं। युवा युवती मान को कहबा पई चाहे जे प्रथमे सदाप्रभु विषय को भय रहिबो, द्वितीय रे आपण जेते बड़ ही जानतो ना काहेकि
ଆପଣ ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ସହିତ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ସମାଦର ରହିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଧିଲା ପରି କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହା ବାଇବଲ କହେ। କାରଣ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛୁ। ଲେଖାଯାଏ ହିତ ଉପଦେଶରେ, ଯିଏ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେ ବାୟୁ ରୂପ ଅଧିକାର ପାଇବ। ବାୟୁ ରୂପ ଅଧିକାର ମାନେ ତାକୁ ଧରା ଦେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେ ଭାବୁଥିବ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କୋଉଟା ତାକୁ ଧରା ଦେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଧରା ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ସମାଦର କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ, ହେ ଯୁବକମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମା ବାପାଙ୍କର ସମାଦର କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଥିବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଟାପରା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌତୁକ କରନ୍ତି। ଏ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଜାଣିଛି, ବୁଢ଼ା ଠିଆ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର କହିବ, ତାକୁ କିଛି କହିବା ଜଣା ନାହିଁ, ଏଇ ୱାର୍ଡକୁ ସେ ସେମିତି କହିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ, ପାଳକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାହୁଲି ଟାପରା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବାଳକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଏ ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଲୁ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ, ଆଉ ସେ 40 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ପକେଇଲା। ସେ କି ପ୍ରକାର ସେ ପରିବାରର ମା ବାପା ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ? କାରଣ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଯାଦା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆର କଥା ଶୁଣ, ତାର କଥା ଶୁଣ। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ এই ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ এই 3ଟି ବିଷୟ ଉପରକୁ ନେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇକିନା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ এই ବଶୀଭୂତତାକୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। এই ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଇ 3ଟା ବିଷୟ ଥିବ, ଏହା ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ଏହା ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଏହା ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଆଉ ଏହି 3ଟା ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଉଠାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖାଯାଏ 6 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ଆଉ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 3ଟି କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ବା କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବ, ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବ। କାରଣ ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତ କର, ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କର, ଏହା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଗୁଣ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପରାମର୍ଶ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ସଜାଗ ହୋଇପାରିବୁ।
ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।